sampailah kita pada acara inti Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Guru Mulia Sayyidil Habib Abdullah Al-Muhdar, yang akan diterjemahkan langsung oleh Sayyidil Habib Nizar bin Husni Alwi Alaidrus. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah المتفضل المنان الذي جمعنا وإياكم على محبة وذكر حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله كما جمعنا وإياكم على محبته وذكره نسأله أن يجمعنا وإياكم يوم القيامة على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. الحمد lillah seampun mapolong kaula ajunan dalam setong papangkian papolongan mahabba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangarap seraja ka Gusta Allah malarmo ke kaula ajunan jukan papolong paki yaumul qiyamah telaga Kautsar Nabi Muhammad melo bagian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. بذكر الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترتاح القلوب، بكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم تتنور القلوب وتنشرح الصدور، إذ هو صلى الله عليه وآله وسلم جعله الله النور المبين الذي يستضيء منه قلب كل مؤمن من ذلك النور المبين. على قدر اتصالهم بذلك النور يكون قوة الإيمان والارتباط بالله سبحانه وتعالى. Kaula ajunan along polong dalam situng peringatan kika dinto arang sarang ngae ngaku ngaki baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima atena orang seiman senyampung ke Rasulullah bekal tenang dan bahagia manabi nyebut ben enga de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau gadinto seperti cahaya seapekta panera terang untuk kaula ajunan, tergantung kuata sampungan kaula ben ajunan Kanabi gak dinto melo kaula ajunan cahaya yang terang menerang seetete baki sarang Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وبالفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تتنور القلوب، إذ الفرح به صلى الله عليه وآله وسلم من أقرب القربات لرب البريات سبحانه وتعالى، إذ هذه الدنيا جعلها الله مظهرا للفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والآخرة مظهر من فظاهر الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإن في يوم القيامة لا يقول في المقام المحمود أنا لها إلا صاحب المقام المحمود محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم كل يقول نفسي نفسي، وإذا دخل الإنسان الجنة وأكرمه الله بالجنة، وما تكون الجنة جنة إلا بوجود منور الجنة بنوره محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الحبيب علي حبشي من جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب أي محمد
فيها خيما صلى الله عليه وآله وسلم. Para Rabu sesami mulja, kabungaan kaula da ajunan bunga da maulid Nabi da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dinto min agrabil qurbat jalan sepaling masemak kaula ajunan da Gusti Allah. Jadi rasa bunga dek Nabi Muhammad seneng, bahagia, cinta neka termasuk takarrub kaula ajunan ke Gusti Allah, jalan sepaling semak medepak kaula ajunan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dunya ben esena hakikata kadinto mazhar min mazharul farah, potret gambaran dari gambaran kabungaan atas papareng maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hakikat esene dunya neka mon beda seneng mon beda bahagia ken karena beda lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ngak neka kebungaan ben kesenengan sebeda iya akhirat mon beda seneng mon beda bahagiana juga karena beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kesenengan swarga man nyaman akapi sebeda swarga bisa nyaman, bisa eka seneng, bisa eka bunga karena dalam swarga gak dinto beda Nabi Muhammad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi benih cuma dalam swarga sebelumnya ke swarga bekto orang bingung nyare pertolongan neka sekali aki kabungaan ka Rasulullah teti acara terbesar iya akhirat bekto kanjeng Nabi adu uman syafaat bekto banyak manusia banyak nabi reng-cerengan nafsi mekere abek tibi nah bekto kak dinto Nabi Muhammad semator analaha saya bisa apareng syafaat, saya bisa atuum kesenangan, kabungaan ka kaula ben ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swarga darun naim, kenangan nikmat, kenangan orang seneng. Kak dinto tak bisa abu seneng, tak bisa egresa seneng, mon tak karena bedana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Debuna Habib Ali Habsyi sahibul maulid min jannatin dari swarga masyaqani min wasfiha engkau kerong ke swarga benih karena sifat-sifat swarga banyak nikmat banyak bidadarin banyak kenikmatan deeren enoman angkuyen kapi benih nek kasema kerong kok ke swarga tapi karena dalam swarga beda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malar moga kaula ajunan meluah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ماذا قال آدم حتى تجاوز الله عنه؟ قال اللهم بحق محمد إلا ما غفرت لي. قال الحق وما أدراك بمحمد؟ قال نظرت عندما خلقتني في قوائم العرش مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدخلتني الجنة فنظرت ما من باب من أبوابها إلا ومكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلمت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب الأسماء إليك محمد حبيب الرحمن محمد صفوة الرحمن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
قرن المولى اسمه باسم حبيبه لينبه ملائكته وأنبياءه وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأمم بتعظيم هذا النبي العظيم وتكريم هذا النبي العظيم. فهو يقول لجميع الأنام إن هذا عبد المصطفى محبوب معظم عندي فأحبوه وعظموه. لهذا قرن اسمه باسمه تنبيها على علو مقامه. Acara ini live Nabawi TV, sehingga bahasa Maduranya saya cabut, saya ganti bahasa Indonesia. Takut yang di luar tidak faham. Ajunan faham bahasa Indonesia? Tak faham keluar dari negara RKRI ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat fataba alaihi." Nabi Adam menerima kalimat dari Allah, menerima petunjuk ketika mau bertaubat dari kesalahannya. Nabi Adam menerima kalimat petunjuk dari Allah supaya dipakai untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya diterima taubatnya. Apa itu kalimat? Apa isinya? Isinya, ya Allah, berkat kemuliaan Nabi Muhammad, ampuni dosa saya. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad, maafkan kesalahan saya. Artinya Nabi Adam bertawassul dengan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dalam riwayat Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Adam, tahu dari mana dengan yang namanya Muhammad? Belum dilahirkan Muhammad ini ke dunia. Kok tahu kamu dengan yang namanya Muhammad? Dari mana kamu tahu, Adam?" Kata Nabi Adam, "Ya Allah, aku melihat qawaimul arsh, tiang-tiang arsh, tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku melihat tiang-tiang sorga, hiasan-hiasan yang ada di sorga, tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap ada namamu, pasti ada nama Muhammad Rasulullah. Selalu barengan, selalu gandengan. Maka aku yakin ini nama istimewa di sisi Allah. Akhirnya aku tawassul dengan kemuliaan nama yang mulia Muhammad, agar panjenengan mengampuni dosa saya, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun fataba alaih, menerima taubatnya Nabi Adam karena bertawassul dengan Nabi Muhammad. "Na'am ya Adam, lawalaulahu ma khalaqtuk." Dalam riwayat, betul kamu Adam, innahu ahabbul khalqi ilai, sesungguhnya Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai, dan kalau bukan karena Muhammad tidak aku ciptakan engkau wahai Adam. Allahumma shalli ala Muhammad. Namanya Nabi gandeng dengan namanya Allah, menghiasi sorga, menghiasi tiang-tiang arasy. Ini tanbih, peringatan, ini pengumuman akan besarnya kedudukan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seakan-akan pengumuman dari Allah untuk umat manusia semuanya. Saya punya hamba yang paling saya cintai, cintai kalian semua, yaitu Habibuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saya dan panjenengan mendapatkan bagian syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي قال فيه
أبونا آدم عندما أخبره الله أنه من ذريته قال اللهم بحق هذا المولود اغفر لهذا الوالد. فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أصل البركة وأصل الرحمة ومعدنها، والاجتماع على ذكره وعلى قراءة شمائله من الأسباب التي تتنزل بها البركات والرحمات. وقد وقع لأناس كثيرين الخير والبركة والتوبة والرجوع إلى الله والزيادة في المقامات بسبب الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تدخل البركة في البيوت وفي المعاهد والمساجد والمصليات. Dalam riwayat yang lain, di antara munajat bapak saya dan kalian Nabi Adam, ya Allah berkat kemuliaan al-maulud, bayi yang mulia Nabi Muhammad, ampunilah bapaknya yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi barokahnya anak, orang tua dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Barokahnya Nabi Muhammad, anak cucu Nabi Adam, Nabi Adamnya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi Habib mengingatkan bahwa acara sampean ini acara farah, acara bahagia, nyukuri kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hamba-hamba Allah naik pangkatnya di sisi Allah gara-gara farah, bergembira dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak hamba Allah hajatnya dikabulkan, banyak hamba-hambanya Allah makomnya dinaikkan. Ini juga berkat sambungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah acara ini mendatangkan qabul hajat untuk saya dan kalian dan ngangkat derajat saya dan kalian. Amin ya rabbal alamin. Rawa Abdul Wahid bin Zaid anna hunaka رجل بمصر من الأثرياء الأخيار كان إذا دخل شهر ربيع الأول يكثر من النفقات والصدقات، فإذا كان ليلة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم جمع أصحابه وأقاربه على ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويصنع مولدا كبيرا فرحا بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان له جار من أهل الكتاب، فسألت زوجته زوجة ذلك من أهل الكتاب الكتابية فقالت يا زوجي ما بال جارنا المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر؟ قال لها يزعم أن نبيه ولد فيه فلهذا ينفق مالا كثيرا ويطعم الفقراء والمساكين فرحة بميلاد نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان في ذلك الليلة نام ذلك الرجل وزوجته اللذين هما من أهل الكتاب، فرأت زوجة اليهودي في منامها رجلا جليلا ذو مهابة وافتخار يمشي وحوله جماعة من أصحابه كأنه القمر بين النجوم الزهر. فسألت من هذا الرجل الجليل النعت العظيم الوصف؟ قال لها أحد أصحابه هذا رسول الله محمد. فقالت أو يكلمني إذا كلمته؟ قال نعم. فنادته يا رسول الله، فقال لها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبيك، لبى نداءها صلى الله عليه وسلم. فعجبت منه كيف تلبيني بالتلبية وهي على غير دينك ومن أعدائك؟ فقال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما أجبت نداءك حتى علمت أن الله قد هداك للإسلام.
Allahumma salli ala Muhammad. Ngantuk joran mereka. Habib Abdullah bercerita, diriwayatkan dari Abdul Wahab bin Zaid, Abdul Wahid bin Zaid. Beliau bercerita dulu di Mesir, tahu Mesir Pak? Mari tuli mari jawab. Di Mesir Bapak dulu ada orang yang Masya Allah cinta kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kalau sudah masuk bulan Maulid banyak menginfakkan hartanya untuk disedekahkan dan berbagi dengan sesama. Bahkan kalau sudah malam Maulid Nabi, ngumpulkan keluarga, sahabat, kerabat untuk bareng bersama-sama duduk membaca Maulid, memuji dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang kalau datang bulan Maulid, uangnya dikeluarkan buat acara Maulid besar-besaran, ngundang teman, sahabat dan kerabat. Orang ini punya tetangga ahli kitab yang bukan Islam. Tetangganya heran. Suami istri ini heran, tetangganya ahli kitab ini. Ngapain tetangga kita ini kok selamatan besar-besaran? Kok sampai buat acara besar-besaran? Buat apa mek ngeluarin duit banyak ini? Acara apa itu? Nanya sama suaminya yang perempuan. Kata suaminya, oh itu tetangga kita yang muslim buat acara merayakan maulid kelahiran nabinya. Katanya bulan ini lahir, bulan maulid, bulan Rabiul Awal. Dia itu tiap tahun begitu. Kalau datang bulan maulid, dia itu semuanya selamatan, nyukuri atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya heran tetangganya yang ahli kitab ini, yang diselamati apa, dijawab sama suaminya, ternyata maulid Nabi, kelahiran nabinya. Tidurlah suami istri ini. Yang si istri mimpi dalam tidurnya melihat rombongan yang luar biasa. Di tengah-tengah rombongan itu ada laki-laki yang bercahaya, ganteng, seperti bulan purnama yang dikelilingi bintang-bintang lainnya. Perempuan ahli kitab ini nanya dalam mimpi, siapa mereka, rombongan dari mana itu? Mau kemana itu? Ternyata dikasih tahu itu rombongannya Nabi Muhammad dan sahabatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mau hadir maulid ke rumah tetangga itu yang buat acara. InsyaAllah hadir ke sini Rasulullah ya, sama sahabatnya, karena di sini maulid juga. Ini banyak buah-buahan. Pawa kare metek ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya perempuan itu nanya, apakah Muhammad itu bisa jawab kalau saya panggil? Kalau saya panggil, apakah Muhammad itu mau jawab? Dipanggil sama perempuan ini, ya Rasulullah. Nabi noleh. Akhlaknya Nabi kalau dipanggil jawab. Jawab bukan hanya suaranya, sak wajah-wajahnya noleh. Jawab, labbaiki, kata Nabi. Ada apa perempuan? Makin heran perempuan ini. Kok bisa jawab panggilan saya? Saya ini perempuan ahli kitab, bukan muslim. Tidak ngikut agama sampean. Sampean ini kok mau jawab dengan panggilan saya? Kok begitu indah akhlak sampean ini Muhammad? Kok mau jawab panggilan saya? Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad jawab, ma ajabtu nida'aki illa alimtu annallah qad hadaki.
Saya tidak jawab panggilan sampean, Bu, kecuali karena saya tahu bahwa Allah akan memberi hidayah kepada sampean. Allahumma shalli ala Muhammad. Kecuali Allah akan memberi hidayah. Nanti diteruskan ceritanya, ini masuk Islam perempuan ini. Bangun tidurnya sudah masuk Islam berkat mimpi karena melihat tetangganya yang selamatan maulid, dapat barokahnya maulid, akhirnya masuk Allahumma shalli ala Muhammad. فقالت يا رسول الله امدد يديك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنطقت بالشهادتين في الرؤيا أمام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما استيقظت من نومها فرحة مسرورة فقال إذا أصبحت الصباح انفقوا مالي في سبيل الله فرحة بإسلامي وأصنعوا مولدا عظيما للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرحة بميلاده، لأنها رأت ذلك النبي العظيم مع أصحابه جاءوا يزورون جاء يزورون بيت ذلك الرجل الصالح الذي يجمع الناس لمولده فرحة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاء يزورهم كما ورد ذلك في رؤيا عن بعض الصالحين. قال بعض الصالحين رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فسألته عن هذه الموالد التي تعقد، فقال ما من مولد يعقد فرحة بي إلا استأذنت ربي في حضوره فيأذن لي ربي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل موالدنا من تلك الموالد التي تحضر فيها روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يحضر فيها أرواح الصالحين. إذا حضرت روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم حضرت أرواح جميع الصالحين، إذ هو صلى الله عليه وآله وسلم روح الأرواح. فلهذا ينبغي لنا أن نستحضر الأدب الكامل في حضرة قراءة شمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونتجنب الروائح الكريهة ونبسط الروائح الطيبة، فالروائح الكريهة تأباها الروائح الطيبة كرائحة الروكو. نجنب مجالسنا هذه الروائح الكريهة فيبقى مجلسنا طيب، فيكون ذلك المجلس ينادي لسان الحال روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه مجالس الموالد حقيقة هي حقيقة مجالس نداء واستدعاء لروح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فكن على استحضار من ذلك وعلى يقين من ذلك. إذا نحن أسن الأدب في ظاهرنا وفي باطننا لا شك أن النبي حاضر، إذ هو يفرح من كل من فرح به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم في رؤية أخرى رآها بعض الصالحين عندما سأله عن المولد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم من فرح بنا فرحنا به. فالله يزيدنا ويزيدكم فرح بالنبي العظيم، كما قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم في الدنيا والبرزخ والآخرة يا رب العالمين. Lanjutan dari cerita tadi, perempuan ahli kitab tadi masuk Islam langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya perempuan itu masuk Islam. Bangun dari mimpinya bahagia sekali perempuan ini. Langsung ingin mengeluarkan dan menginfakkan hartanya syukuran. Karena satu, masuk dua, juga ingin buat maulid seperti tetangganya. Karena ngelihat dalam mimpi tetangganya dihadiri oleh Rasulullah karena buat acara maulid. Akhirnya perempuan ahli kitab ini masuk Islam berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Rasulullah dan rombongan para sahabat hadir ke tempat acara yang dibacain maulid Nabi, dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang soleh pernah mimpi ketemu Rasulullah dan dikasih kabar
siapa yang membaca maulid di rumahnya, maka saya minta izin kepada Allah agar saya boleh untuk hadir ke rumah itu guna menghadiri pembacaan maulid yang dibacakan di sebuah rumah. Alhamdulillah. Makanya kata Habib, kita harus jaga adab di majelis maulid supaya Rasulullah rohaniahnya kerso berkenan untuk hadir bersama kita. Di antara adab yang perlu dijaga, kita harus mensterilkan tempat ini selalu dengan bau yang wangi, yang harum. Ada dupa, ada bunga kayak sekarang ini, Masya Allah, harum. Jangan buat acara maulid tapi disumeti rokok. Bau rokok itu umpas mahalul qiyam. Bau, akhirnya nanti bau raihah kariha ini mengusir, tidak berkenan hadir nanti rohaniah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ulama itu maulid dupa yang wangi, tidak usah disulut mate rokok, mercon biasanya. Ya, ini diantara adabnya harus dijaga karena hadir rohaniah. Kalau sudah Nabi Muhammad rohaniahnya hadir, maka semua arwah salihin semuanya makmuman ikut semuanya hadir. Pemimpinnya hadir, maka yang lain ikut semuanya nantinya. Hakikatnya qiraatul maulid adalah istid'a, nida. Hakikatnya baca maulid itu adalah mengundang, memanggil ruhaniah kehadiran cinta dan rindu kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabar gembira seperti cerita yang tadi, bahwa Nabi menghadiri rumah yang dibacain maulid. Kemudian sebagian orang-orang yang soleh juga berkata, siapa mimpi orang ini ketemu Nabi dan Nabi bersabda, siapa yang bahagia karena aku, kata Rasulullah, maka aku juga akan bahagia dengannya. Siapa yang bahagia berkat kelahiran Nabi, maka Nabi juga bangga dan bahagia dengan orang itu. Begitu kata Habib Ali Habsyi, semoga rasa bahagia saya dan kalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asa alaina yadum. Semoga terus berkesinambungan hati saya dan sampean bahagia dan senang, trisno, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzah sampai di sorga, selalu bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال من فرح بنا فرحنا به. فلما أصبحت الصباح وقد عزمت على أن تصنع وليمة عظيمة ومولدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فرحة بإسلامها، وجدت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة، فسألته قالت ما لي أراك اليوم في همة عظيمة ولماذا صنعت الوليمة؟ فقال لها من أجل الذي أسلمت على يديه البارحة، هذه شكرانية لله وتقديم شكر لله بهذا التصدق وهذا العزومة وهذه الوليمة. قالت ويحك، من أطلعك على هذا السر المصون؟ البارحة الرؤيا لم يطلع عليها أحد. قال لها من أجل الذي أسلمت على يديه بعدك البارحة. البارحة رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسلمت على يديه ونطقت بالشهادتين على يديه، وأخبرني أن زوجتك قد أسلمت قبلك فأسلمت بعدك على يديه، فهو المشفع لمن يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله. Lanjutan cerita ahli kitab tadi, yang perempuannya, istrinya sudah masuk Islam. Pagi-pagi
sibuk ingin selamatan juga. Karena satu, syukuran karena masuk Islam. Dua, juga karena ingin niru tetangganya buat acara maulid. Ternyata perempuan ini sudah siap-siap mau belanja ke pasar, mau masak. Ternyata ada suaminya datang sudah bawa belencuh. Sudah bawa belanjaan dari pasar. Kaget si istri ini, loh. Kamu dari mana? Dari belanja. Buat apa? Buat walimah, buat selamatan juga. Selamatannya siapa? Saya mau buat selamatan juga untuk manusia yang tadi malam kau masuk Islam dalam mimpi kamu. Loh, ya apa kok tahu saya mimpi Rasulullah dan saya juga sudah masuk Islam? Kok tahu siapa yang ngasih tahu kamu, hai suamiku? Setelah datang kepadamu tadi malam aku juga mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku juga masuk Islam di tangan Rasulullah dalam mimpiku tadi malam. Dan pagi-pagi sebelum bangun aku sudah bangun duluan. Buru juga aku ingin selamatan duluan. Dan belanja lebih dahulu, juga ingin mensyukuri atas nikmat Islamku, Islammu, dan juga maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dua-duanya suami istri masuk Islam, barokahnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya sudah masuk Islam, sik buat maulid, insyaallah tambah kuat Islamnya. Tambah berkah hidupnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. فاضت الرحمة من مجلس المولد، مجلس شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من مجلس أكثر فيه من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى عمت الحاضر ومن جاور، فكان للحاضرين نصيب من تلك الرحمة، فازداد المحسن في إحسانه وتاب العاصي عن عصيانه، وفاضت الرحمة على جيران ذلك المجلس حتى من تلك الرحمة هدى الله قلوبا ظلماء عن الإسلام فنورها الله بنور سيد الأنام حتى انشرح صدرها للإسلام، فكان البارحة من الأشقياء فأصبح من السعداء ببركة سيد الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. Ini pelajaran yang berharga, kata Habib Abdullah. Barokahnya bacaan maulid bukan hanya didapat oleh orang yang jadi tuan rumah, tapi tetangganya pun juga kebagian barokah maulid. Rahmat yang didapat, barokah yang didapat juga bisa dialirkan ke hati yang tadinya sesat, hati yang tadinya gelap, kebagian hidayah, barokahnya maulid sampai dua-duanya masuk malam harinya askia termasuk ahli neraka, pagi harinya subuhnya sudah termasuk suada, orang yang selamat, orang yang masuk sorga karena sudah berhasil masuk Islam, dapat hidayah berkat maulid tetangganya. Nah, ini harus kita yakini. Insyaallah acara maulid ini juga membawa berkah untuk kita semua. Indonesia في أمان والحمد لله ببركة هذه المجالس التي في هذا الشهر الفضيل المبارك شهر ربيع الأول، وفي طول السنة مظاهر فرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت هذه البلاد المباركة في أمان، لأن الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمان على أهل تلك البلاد، فينزل الأمان من البلاء، من الفتن، أمان من الفيروسات، كما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله أن من قرأ مولدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أي قرأ سيرته وشمائله، إذ مجلس المولد هو مجلس في قراءة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
وشمائل النبي محمد وأوصافه صلى الله عليه وآله وسلم. قال مضى عامه في أمان من الأذى، من المصائب، من البليات، من الفيروسات. إذن هذه المجالس مجالس الأمان، ليس على الحاضرين فقط بل على أهل البلد. فلهذا تباركت هذه البلاد إندونيسيا بالأمان بكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بمظاهر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأعظم أمان خصها الله به هو تكاثر أهل البيت فيها، الذين يقول فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كالنجوم أمان لأهل السماء. فاجتمعت فيها أسباب الأمان كثيرة، منها وجود كثرة أهل البيت وكثرة مجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ووجود من هم من أهل الله، من أولياء الله سبحانه وتعالى، الذين أسسوا هذه البلاد على عقيدة حسنة، على عقيدة أهل السنة والجماعة. الله يحفظ على هذه البلاد الأمان، ويحفظ عليها عقيدتها، ويحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Negara kita yang kita cintai, Indonesia, masih Allah berikan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan karena di negara ini masih banyak majelis-majelis maulid, majelis-majelis solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi berkata, siapa yang membaca sejarahnya Nabi Muhammad, yaitu baca maulid, itu isinya sejarah, maka akan terlewati tahunnya dalam keadaan aman. Hidupnya akan aman berkat dia membaca sejarah hidup kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi negara Indonesia ini dikasih aman oleh Allah dari semua malapetaka, bahaya, termasuk virus dan lain sebagainya, karena satu, di dalamnya masih banyak majelis solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua, karena di dalamnya masih ada ahlul bait, ada anak cucu Nabi, ada para habaib yang darahnya nyambung, nasabnya bersambung dengan Rasulullah. Dalam hadis disebutkan, ahlu baiti, keluargaku, ahlul bait, itu pengaman di muka bumi bagi penduduk bumi, sebagaimana bintang pengaman bagi langit, menjadi penghias pengaman bagi langit dan penduduk langit sana. Di bumi ada ahlul bait, ada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebab yang nomor 3, Indonesia ini masih dikasih aman karena masih ada ahlullah, para alim ulama, kiai-kiai sepuh kita, ahli ibadah, yang ahlu sunnah wal jamaah, yang keyakinannya luar biasa, yang keyakinannya berakidah ahlus sunnah wal jamaah, daripada ahlullah, para kekasih Allah. Mereka adalah paku-paku bumi yang membuat bumi ini tenang dan bertahan, dan tidak turun azab dan tidak turun musibah berkat adanya 3 hal yang tadi disebutkan. Kullul qulub al-mu'minah tashtaq ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ما من قلب مؤمن إلا ويشتاق للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى قدر الاتباع يكون الاشتياق وتكون المحبة. إذ أدل دليل على اشتياقك ومحبتك لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أن تتبعه بأن تمتثل أمره، كلما قال لك افعل على سبيل الوجوب أو الندب تمتثل، كلما قال لك اترك على سبيل الحرمة أو الكراهة تترك ذلك امتثالا لأمر حبيب الله. فذاك هو أدل دليل على صدق محبتك
لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Sekarang bagaimana Habib dengan hati yang terisi cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semua orang ngaku cinta, ngaku rindu ke Rasulullah. Tapi kata Habib, kalau memang saya dan panjenengan punya cinta rindu ke Rasulullah, maka harus dibuktikan dengan mutabaah, yaitu mengikuti, manut, patuh dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kanjeng Nabi bilang kerjakan, wajib atau sunnah, maka dikerjakan. Kalau Nabi bilang tinggalkan, haram atau makruh, ditinggalkan murni karena pendorong cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adallu dalil yang paling kuat untuk nimbang saya dan sampean punya cinta atau tidak ke Rasulullah, maka seberapa kuat rasa pengikutan dan kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian memang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru nanti sampean dicintai sama Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa sampean. Jadi untuk membuktikan cinta saya dan kalian kepada Allah, maka harus ngikuti langkahnya, manut dan patuh kepada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mahabbah yahsul al-ittiba', wa bil ittiba' yahsul al-ijtima' بالحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ رؤيته في هذه الدنيا أعظم لذة من اللذات الذي يكرم الله بها العبد في هذه الحياة الدنيا هي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يكرمنا ويكرمكم برؤيته في هذه الدار وفي دار القرار. حتى قال سيدنا إسماعيل النبهاني أن الجنة كادت أن تخرج إلى الدنيا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم اشتياقا لأصلها. ما هو أصلها؟ نور النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Cinta Nabi Muhammad kepada Rasulullah harus akan berbuah ittiba, yaitu mengikuti langkah Nabi. Mengikuti langkah Nabi akan berbuah ijtima, bisa kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sudah kumpul sama Nabi berarti bisa ngelihat, memandang Rasulullah. Dan sesuatu yang paling lezat, yang paling nikmat di dunia, di akhirat, di dunia dan nanti di sorga, yaitu ru'yatun Nabi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia bisa melihat Rasulullah, itu adalah suatu yang paling lezat dan nikmat dari semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Bahkan Al-Imam Sayyid Ismail An-Nabhani pernah berkata, sorga hampir saja keluar dari tempatnya, mau turun ke dunia, keburu ingin ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi ada di dunia, ini sorga, keburu ingin keluar dari tempatnya, ingin menemui aslinya. Siapa itu? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sorga aja rindu, masa saya dan sampean tidak rindu kepada Nabi? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam كان عندما يخطب لأصحابه كان يستند إلى جذع نخلة، فجاءت امرأة إليه تقول له إن ابني نجار، هل آمره أن يصنع لك منبرا لتخطب عليه؟ فقال مريه فليفعل. فلما انتهى منه
جاءت به إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ووضعته في المسجد يبعد عن الجذع مسافة قصيرة أمتار، فطلع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخطب على ذلك المنبر، وهو في أثناء خطبته إذ سمع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة صوتا مزعجا كصوت المرأة التي فقدت أحد أبنائها، صياح شديد. فسكت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا ذلك الصوت يأتي من ذلك الجذع، فخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من على منبره وقطع خطبته فجاء يستمع إلى ذلك الجذع واحتضنه فسكن وسكت ذلك الجذع. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: والله لو لم أفعل لبقي يحن إلى يوم القيامة. لماذا يحن؟ اشتاق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الجذع، كان يستند عليه، بعد عنه مسافة قصيرة، اشتاق ذلك الجذع فصار يحن ويئن ويون اشتياق للحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Habib bercerita Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau khutbah biasanya nyandar ke pohon kurma. Pas lagi khutbah nyandar di pohon kurma, ada ibu-ibu matur ke Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, saya punya anak najjar, tukang kayu. Gimana kalau saya buatkan mimbar untuk panjenengan khutbah biar tidak nyandar ke pohon kurma ini?" Silahkan. Setelah jadi dibuatin mimbar, maka Nabi khutbah pakai mimbar yang baru dan meninggalkan pohon kurma yang biasa dipakai. Di tengah khutbah Nabi dengar suara tangisan, tidak ada orangnya. Siapa yang nangis ini? Sahabat semuanya bingung, siapa yang nangis ini? Kemudian Nabi memotong khutbahnya dan Nabi berjalan mendekati pohon kurma itu. Dicium, dirangkul, dipeluk oleh Rasulullah. Nangis itu pohon kurma, pelan-pelan berhenti, suaranya pelan-pelan berkurang. Seperti seorang ibu seorang anak yang menangis kepada ibunya. Dipeluk, berhenti suaranya pelan-pelan. Kenapa kok menangis? Ternyata karena ditinggal beberapa meter sama Nabi Muhammad SAW. Karena pakai mimbar yang baru, tidak terima, cemburu ini pohon kurma, karena dijauh, tidak dipakai lagi, nangis takut ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Katanya Rasulullah, seandainya tidak saya peluk, tidak saya diemin ini pohon kurma, maka sampai hari kiamat akan terus nangis karena cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama Nabi didatengin, dipeluk, ya. Pas diem itu pohon kurma, kalau seandainya tidak saya datengin, tidak saya peluk, terus nangis sampai hari kiamat, akan terdengar suara tangisan dari cemburunya pohon kurma karena ditinggal hanya beberapa meter ini ditinggal sudah nangis. Saya sampeyan ini ditinggal tahunan sama Kanjeng Nabi, nangis ini. Tidak ada rindunya belas saya sampeyan ini. Ini pohon kurma cuma ditinggal berapa meter sudah nangis. Tidak mampu. Saya dan sampeyan ini berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun tidak merasa ditinggal sama Nabi. Tidak rindu, tidak apa kita ini. Dan tidak nangis, malah ketawa-ketawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini tambahan dari saya ini. عندما رأى الصحابة هذه المعجزة العظيمة بكى الصحابة حتى خضلت لحاهم، إذ يقول كل واحد: من أحق بالاشتياق، جذع أو عباد عزهم الله بمحمد، عباد نقلهم الله من الشقاء إلى السعادة بمحمد، عباد أخرجوا من الظلمات إلى النور
بمحمد. من أحق بالحنين لمحمد؟ أمة محمد أو جذع ليس من البشر يحن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والرؤوف الرحيم. محمد يقطع خطبته لأجل جذع وينزل من على منبره لأجل جذع، فكيف إذا أحن إليه قلب محب متبع للنبي محمد؟ لا شك يكون في ذلك القلب النبي حاضر، وحيث حضر ذلك القلب في مجلس يكون فيه النبي حاضر، فالله يجعل في قلوبنا محبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واشتياقا للنبي محمد الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب المؤمنة. Setelah kejadian itu para sahabat semuanya terheran. Pohon kurma nangis, sedih ditinggal Nabi hanya beberapa meter. Siapa sebenarnya yang paling pantas untuk nangis dan sedih? Pohon yang keras ini nangis, kenapa saya dan kalian yang menjadi hamba Allah, punya hati, punya akal, lebih pantas untuk menangis, sedih dan merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang seharusnya saya dan kalian yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan kehadiran Nabi. Nangisnya pohon kurma didatangi sama Nabi, khutbahnya dipotong, Nabi datengin dia, dipeluk sama Nabi. Bagaimana kalau saya dan kalian yang menangis rindu kepada Rasulullah? Kalau saya dan kalian manusia yang beriman, yang hamba Allah yang beriman, punya rindu sama Nabi, punya nangis rindu sama Nabi, maka niscaya Nabi akan datang hadir untuk mendekati saya dan kalian. Wong yang nangis pohon kurma saja dipotong khutbahnya, didatangi sama Nabi, dipeluk sama Nabi, dijawab, disayang sama Nabi. Apalagi jika saya dan kalian yang menangis karena rindu di majelis maulid, rindu sama Nabi, kangen sama Nabi sampai nangis, maka cinta saya dan kalian akan disambut, akan didatangi, akan dipeluk, akan disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dapat bagian syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menganugerahkan cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فخاطب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الجذع بلسان عربي فصيح وخيره فقال له إن شئت أن تغرس فتكون شجرة في الدنيا وإن شئت أن أدفنك وتكون شجرة في الجنة يأكل منك العباد الصالحون. فسكت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصغى بأذنه إلى الجذع كأنه يريد أن يسمع جوابا من الجذع، فتكلم الجذع بلسان عربي فصيح. فرجع النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهو يقول لهم لقد اختار دار البقاء على دار الفناء. جذع خير بين دار البقاء ودار الفناء، فقال لسيد الأولى والأخرى محمد اخترت دار البقاء، اختار أن يكون شجرة في الجنة يأكل منها العباد الصالحون، ولم يختر أن يكون شجرة في الدنيا. هذا جذع آثر الأخرى على الدنيا، وهكذا ينبغي لكل عبد أن يؤثر الأخرى على الدنيا. أما الدنيا التي تعينك على آخرتك وتكسبها من حل وتضعها في محلها فذيك دنيا معينة لك على الآخرة، لكن الدنيا التي تغريك وتغويك وتوقعك فيما حرم الله وتلجئك إلى ترك ما أوجب الله، ذاك هي الدنيا التي جعلها الله فتنة وحجاب للقلوب. أما الدنيا التي تعينك على فعل أعمال الدين، تعينك على آخرتك، فهذه من الآخرة
وليست من الدنيا المذمومة. فالله يجعل الدنيا في قلوبنا، الله لا يجعل الدنيا في قلوبنا ويجعلها في أيدينا. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم اجعلها في أقدامنا معينة لنا على الخير، في أقدامنا تقينا مواضع الشر، تقينا كل سوء، ولا تجعلها على رؤوسنا نفتخر ونتباهى بها أمام الناس، بجاه سيد الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kembali ke cerita pohon kurma itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, setelah mendatangi pohon kurma itu, Nabi berdialog, ngobrol, ngasih, menawarkan sesuatu ke pohon kurma ini. Ngobrol kayak ngobrol sama orang. Ditawarin sama Nabi, kurma, sampean mau jadi pohon kurma yang hidup sampai hari kiamat, atau sampean mau jadi pohon kurma di sorga kumpul sama Nabi Muhammad? Setelah ngomong seperti itu, Nabi diam, meletakkan telinga beliau yang mulia seakan-akan mendengar bisikan dari pohon kurma itu. Setelah itu Nabi langsung ngadep sahabat dan bersabda, sahabat, ketahuilah aku tawarkan untuk pohon kurma yang nangis tadi. Mau jadi pohon kurma di dunia yang hidup sampai hari kiamat, apa mau jadi pohon di sorga, makan buahnya dimakan oleh hamba Allah yang soleh di sorga nanti? Mau hidup di dunia selamanya, apa milih alam akhirat yang kekal abadi? Ternyata kata Nabi, pohon kurma milih darul baqa, memilih alam akhirat, tidak mau hidup di dunia karena tahu umurnya dunia sebentar. Kurma ini milih bareng aku di sorga karena dia tahu di sorga akan abadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pohon kurma aja ngerti mana yang abadi, mana yang fana, yang akan hancur. Saya dan sampean manusia tidak ngerti-ngerti. Akhirat sama dunia keburu, makan dunia dulu, akhirat belakangan. Ini kurma pohonnya paham, kalau saya milih di dunia, berapa sih umurnya dunia? Tapi milih akhirat karena akan selamanya kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah kata Habib Abdullah, saya dan panjenengan ini hendaknya memilih alam akhirat. Kalaupun ada dapat dunia, jadikan alam dunia ini sarana untuk jadi akhirat. Dikasih harta lebih kaya, jadikan harta dan kekayaan Anda untuk menjadi akhirat. Gunakan pada hal yang bermanfaat, nambah ibadah, maka itu bukan termasuk dunia. Walaupun ada di dunia, tapi hakikatnya sudah menjadi akhirat untuk sampean. Tapi kalau seandainya dunia hanya dibuat tafakhur, bangga-banggaan, sombong-sombongan, dibuat maksiat kepada Allah, berarti sampean milih kesenangan dunia untuk kesenangan yang sebentar di sini, di akhirat tidak dapat apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jadikan dunia ini di tangan kita, tidak di hati kita, dan semoga jadi dunia yang barokah untuk kita semuanya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. لا تطمئن القلوب المؤمنة إلا بذكر الله وبذكر حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نزلت هذه الآية في ذكر الله وذكر حبيبه،
نزلت هذه الآية في محبة حبيب الله محمد ومحبة أهل بيته وأصحابه، إذ لا تطمئن القلوب بذكر الله إلا إذا امتلأت محبة لله ولرسوله ولأهل بيته وأصحابه. فأي قلب لم يمتلئ بهذه المحبة فذاك قلب مبعود عن الله، مبغوض عند الله، بعيد عن نور حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قلب لم يمتلئ بهذه المحبة ليس قلب يمشي على طريقة أهل السنة والجماعة، بل هو قلب مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. لا تكون هذه القلوب إلا قلوب أهل الفرقة الناجية الذي امتلأت محبة النبي وآل بيته وأصحابه، فالله يملأ قلوبنا محبة للنبي ولأهل بيته وأصحابه، ويحيينا على هذه المحبة ويميتنا على هذه المحبة، ويحشمنا في زمرة النبي وأهل بيته وأصحابه يوم القيامة آمنين مطمئنين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين. Kemudian Habib ngasih pengumuman, siapa yang ingin hatinya jadi tenang, kata Allah dalam Al-Quran, hanya dengan zikrullah, ingat Allah, hati saya dan sampean bisa tenang. Dan saya dan sampean tidak bisa untuk berzikir ingat Allah kecuali punya mahabbah, punya rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah punya rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah, baru kita akan mau berzikir, menyebut orang yang kita cinta, menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Kalau sudah nyebut, zikir, baru tatmainnul qulub, hati saya dan sampean bisa tenang. Makanya kata Habib, ayo kita kuatkan mahabbah kita kepada Allah, kepada Rasulullah. Selanjutnya akan berbuah, kita akan sering banyak ingat Allah, ingat Rasulullah. Dan setelah itu datanglah ketenangan, datanglah kebahagiaan. Minta sama Allah, semoga hidup hati kita dengan zikrullah, dan hidup hati saya dan kalian dengan mahabbah, dengan cinta kepada Allah, Rasulnya, dan juga kepada kaum salihin, sehingga kita mendapatkan ketenangan yang dijanjikan tadi. Amin ya rabbal alamin. فالله إن شاء الله ويبارك لنا ولكم في هذا المجلس المبارك، يجعله مجلسا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، ويرزقنا حسن الاستماع وكمال الاتباع للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ya, semoga kata Habib majelis ini menjadi majelis yang penuh dengan manfaat, mendengar, kemudian diamalkan, dan semoga saya dan sampean kebagian syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وجزا الله خير من كان سببا في هذا الجمع. Semoga الله Allah يبارك في هذا المكان وهذا المعهد وهذا المجلس وفي من قام فيه وفي من علم فيه أو درس فيه أو عمل فيه خيرا سابقا أو لاحقا. نسأل الله أن يجعلهم من أهل العلم ظاهرا وباطنا يا رب العالمين. Terima kasih yang telah menjadi penyebab perkumpulan kita di siang hari ini. Allah memberi balasan yang sebaik-baiknya balasan, dan semoga tempat ini, pondok ini menjadi tempat yang berkah, yang belajar di dalamnya mendapat ilmu yang bermanfaat, yang lalu maupun yang akan datang dari semua santri-santrinya. Semoga mendapatkan berkah dan manfaat ilmu, dan semoga Allah menerima amal kita semuanya ini. ولا ننصرف وإياكم من هذا المجلس المبارك إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. Pulang kita dari tempat ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah, hajat dunia semoga dimudahkan, hajat akhirat semoga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. وينزل علينا وعليكم الفرح والسرور ويجعل أيامنا كلها أيام فرح آمين والسرور بجاه النبي محمد بدر البدور. يحفظنا وإياكم من البليات والأذيات والفيروسات، ويحفظ هذه البلاد إندونيسيا من جميع الأذيات والفيروسات والفتن ما ظهر منها وبطن، ويحفظ سائر بلاد الإسلام والمسلمين حيثما كانوا وأينما كانوا، ويحفظ هذا الدين من المؤذين والمستهزئين
أن الله سبحانه وتعالى يحصيهم عددا ولا يبقي منهم أحدا. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan rasa bahagia di hati saya dan kalian di sisa umur hidup ini. Semoga selalu bahagia, amin. Dan semoga selalu bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jaga saya dan kalian dan negara kita Indonesia dari semua gangguan, dari semua malapetaka, bahaya dan virus yang mematikan, serta Allah berkati yang tersisa dari hidup kita, amin ya rabbal alamin. اللهم يا من وفقه الخير وعانهم عليه. Nah, kita akan perbaharui iman kita dengan talqin kalimat tauhid dari guru mulia kita Al-Habib Abdullah. Beliau akan baca kalimat tauhid, kemudian kita ikuti di belakangnya, dan tauhid ini akan baru dan nyambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ucapkan dengan khusyuk, baca dengan betul, insyaallah akan menjatuhkan semua dosa-dosa yang melekat di badan kita semuanya. Sambungkan tauhid keyakinan kita ini dengan guru kita sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول صلى الله الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبت علمها في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا وقوالبنا واصلح بها نياتنا ومقاصدنا واصلح بها أولادنا وزوجاتنا وأهلينا يا رب العالمين. واحفظنا من شر الأذيات والبليات الظاهرات والباطنات واجعلنا في الحصن الحصين من جميع الأذيات والحرز المكين من الذنوب والخطيئات بجاه نبيك محمد سيد السادات. أعزنا بالطاعات ولا تذلنا بالمعاصي والمخالفات وأتم علينا العافيات الظاهرات والباطنات من جميع الأمراض يا رب العالمين. واجعلنا محفوظين مرزوقين موفقين لكل خير واكفنا جميع الأذيات والفيروسات. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين أغثنا أدركنا برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا كريم يا ستار يا جليل يا جبار اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. فاتحة. بسم الله. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا قربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نخضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرف فتب علينا توبة تغسل لكل أوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نخضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نخضى بكل سولي بالمصطفى الرسول نخضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد الطص الصحب والحمد لله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.